असती नारीटे विवाह करिले सेते पुण्य थिले जय ना शास्त्र कहिछि नारी झियो हे बढ़िबो स्त्री हे गढ़िबो माँ हे पुओ पई भात परसा बाड़ी हेले मो कहे नारी दीप ही जलिबो साप ही मारिबो आ पाप ही मनीष को मारा करदबो बढ़िया भाई भल की बजा एंट्री कला रंगीला राजा चुम्मा पोपा सुमा तुम ताइले तुम काम करियो प्रेम ऊपर कोन भाषण दउ प्रेम ऊपर कोन भाषण दउ तमे कोन जानि ना आगे प्रेमिका ऊपर धोली पड़ी गले प्रेमिकर देह सहेना प्रेमिका ऊपर धोली पड़ी गले प्रेमिकर देह सहेना प्रेम समर फल पाइ बेटा बाहा खर पर जम्मा रहिना काहे ना ना काहे रहिना तमरे बळे पुआ मन पे निचो कछु ना अविवाहित बळे एई झियो माने बोपा धन खर्च करो अविवाहित बळे एई झियो माने बोपा धन खर्च करंती हेले बाहाइत स्वामी पाखो को आसंती स्वामी पॉकेट रो सब सारंती सतन ना कोन अच्छा मते एक कथा उत्तर दियो ते जदी निज स्त्री स्वामी पॉकेट रो सारीबनी ताले कहा पॉकेट रो सारीबो दियोरा देडुसुर माने आगे बइछन ताकरी पॉकेट रो सारो दियोरा देडुसुर को पॉकेट रो सारीबो आगे आपण माने समस्त जानते मो भाउज माने भी जानिथिबे स्कूल ठो मंदिर छे ए पो माने आम छियो माने को पछे जानते पड़ी आगे स्कूल ठो मंदिर जाय पो माने आम छियो माने को जाय पछे जानते पड़ी किंतु आमे नारी कला संस्कृति को चापड़ी धरी मो भाउज माने पिंधे बुलंती साड़ी ये कौ प्रकारिया साड़ी एटा जलपरी माने मत्स्य कन्या होले देखाउछ विदेशी माने फॉरेन वासी मुंडर ओढा दे विदेशी माने फॉरेन वासी मुंडर ओढा देलानी आजिकल नारी उत्सव को ओल्ड फैशन कही ए सब को भूली गले आजिकल नारी माने कोठी पिंधुचंदी साड़ी आजिकल नारी माने कोठी पिंधुचंदी साड़ी नारी आभूषण लज्जा कुसे छाड़ी बोलंती छाती रु काढ़ी बुझले भाउज माने ए देव बाबू बड अपडेट नहंती सरकार कोन कहछन हमको किसी जणा नहीं ओ सरकार मोहन भाई तुम कोन जानि ना आगे जल को बचाओ विद्युत बचाओ कहछन सरकार जल को बचाओ विद्युत बचाओ कहछन सरकार कपड़ा बंचिले गरीब बंचिबो दुख हेंसिबो दूर आहारे 12 हाथ साड़ी नारी होदेलेनी ड्रेस पिनती छोट 12 हाथ साड़ी नारी होदेलेनी ड्रेस पिनती छोट कपड़ा बंचा स्लोगान देकी देखई बुलंती पेट बुझले देव बाबू 12 हाथ साड़ी जदी नारी पिंधिबे तले दाना थिबो कोना नथिबो तम बाना उडुथुबो बाना मोर उडुची ना तमे एई बुला जो चिकी चिकी पिंधि के सेटा बाना भलिया देखा जाउची सफल कोन हां स्कूल कॉलेज पास जाउनी नारी होची धर्षित हबे स्कूल कॉलेज पास जाउनी नारी होची धर्षित नेता थारु जनता टू भोक्ता आगे नेता टू जनता टू सत्ता केही करंतिनी नारी रो चिंता कॉलेज को गले स्कूटी चढ़िले मानी लेनी गुरु देवता कॉलेज को गले स्कूटी चढ़िले मानी लेनी गुरु देवता गुरु जदि अकाल टिके पाउना मागिले काई एते मुंड व्यथा फसल केरु बाड़ कर दे छाड़ा करल दंड फसल केरु बाड़ कर दे छाड़ा कर दे दंड को संभाली परिबा तो ए गड़स्थान फुट रो गोटा गोटा मुला संढ को अरे वाह आउ अछि ना सती ए संढ की के आयतर रखि परिबा मु मानुछि देव संढ को केबे भी के आयतर रखि परिबेनी कारण आयत भीतर रहिबा ताको जदि पुरुष जाति का थांता आगे आयत भीतर रहिबा ताको जदि पुरुष जाति का थांता तले ओडिसा कोन ए सारा भारत वर्ष रे केबे हेलो अनाथ आश्रम गोटे रथंता ओ चुली बड़ो तम भई नारी माने जदि निज सासु ससुर को निज पापा मां बोली भावंता तले ओडिसा को टोटल भारत वर्ष रे गोटा भी वृद्धाश्रम रथंता जो पुरुष पाई लड़ा होची अनाथ आश्रम ताको ध्वंस करी जाय विधाता जो नारी पे लड़ा हुए वृद्धाश्रम ताको पिटो खोली निज जोता काहे कि हमरे पाखे सो तो कने चुपी कोंती भविष्य तो गड़ी भाषा रे सेसरा मो पापा मां को हमको दूरे दियंती ता माने कोन कहे बिछ तमे सहसैला स्त्री न बोलो करा ऑब्वियसली मां तो स्त्री के मां बुझिया स्त्री के सुनले मां कहबो माई किना बोलो करा पुरुष करिवो कोन अच्छा मते एक कथा उत्तर दे तमर कहिबार अर्थ होची
ଆମ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ହଁ ମୋ କାଠ ପତ୍ର ହେଇଗଲୁ କି? ତାହେଲେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଯେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରି ସେ କ'ଣ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ସେ କ'ଣ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ତାହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଇ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହେଇ ଏ ପବିତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଯେ? ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ଷିତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁଣ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ଷିତା। ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଉଛନ୍ତି মানুষ ସେମାନେ ହଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ସେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରି ସେ କ'ଣ ହଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା? ସେ କ'ଣ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇ ସେ ପବିତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ପବିତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲା? এই রিসেন্টলি কেস করছে ভদ্রক চান্দবালে 10 বর্ষর ঝিও সন্ধ্যা রানী গণ দুষ্কর্ম শিকার এবে মধ্য চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। এথিপাই দায়ী কে? এথিপাই দায়ী হচ্ছেন আমরি ভଳି কেতে জন যৌন পিপাসু রাক্ষস। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, ନାରୀ ତମେ ଧର ଆଉ ଥରେ ନାରାୟଣୀ ବେଶ କରିଦିଅ ଧରା ପୃଷ୍ଠର ଯୌନ ପିପାସୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଶେଷ। କାହାକୁ ନ କରି ଅପେକ୍ଷା ନିଜର 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଦିଅ ଏବେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା। କାହିଁକିନା ପୁଅଟେ ଜମା ପାଇଁ ମାତେ ଦରକାର, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଦରକାର, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକା ଦରକାର, ବାହା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଦରକାର। ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ମାଟି, ପୁରୀ ମାଟି। মানুষ মঞ্চ উঠায় মানুষ ডালিং কইছে, ধন কইছে, সোনা কইছে, সেক্সি কইছে, কেতে কোণ কইদিয়ে। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ। ମୁଁ ସତରେ ନାରୀକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଉ ଚୁଲି ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ, କୁନି ପୁଅ କୁନି ଝିଅ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋ ଉପସ୍ଥାପିକା 2 ଜଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏ ଛୋଟ ଉପସ୍ଥାପିକା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେଇବେ କୃତଜ୍ଞତାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। আচ্ছা দিলীপ ভাই, কি ভাইবে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে ভাই লাগিছে ଏବେ ଏବେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ହେଲା ଆଉ ଅନଳଗୁନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ମାନେ ମଜା ମସ୍ତିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ବୋହୂ ମାନେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମା ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ନିଜ ବୋହୂକୁ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଦିଅନ୍ତା। ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କି ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ରଙ୍ଗମହଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଆଶା କରିବି ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିବେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କ୍ରୋଟେଲ ଦେଲେ ମାନିବେ। थैंक यू सो मच। तो चलो दर्शक बंधु कार्यक्रम आगे बढ़े। आप समस्त माइंड ब्लोइंग सुपर डुपर हिट स्टोन रेगुड़ा छावा प्रेजेंटेड बाय रंगरामन।